वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सुसर्वदा। श्री गुरुभ्यो नमः। आज आमे एही वीडियो माध्यम रे सप्तम श्रेणीर संस्कृत पुस्तक भाषा कलिका द्वितीय भाग र प्रथम पाठ ऋकारांत पुंलिंग शब्द एही पाठटी को आमे भल भावरे बुझिबा। प्रथम पाठ ऋकारांत पुंलिंग शब्द यही सप्तम श्रेणी भाषा कलिका पुस्तक द्वितीय भागर प्रथम पाठ हेउची सप्तम श्रेणी संस्कृत पुस्तकर प्रथम पाठ हेउची ऋकारांत पुंलिंग शब्द। आज आमे जानिबा ऋकारांत पुंलिंग शब्द काहाकू कहा जाय। ऋकार जहार अंत अथवा शेषरे थाए ताहाकू ऋकारांत कहा जाए। रु जहार अंतरे शेषरे अथवा लास्ट शुभे सुना जाए खाए ताहाकू आमे कौन कहू ना ऋकारांत शब्द कहू। उदाहरण पितृ प युक्त इ युक्त त युक्त रु कौन होची ना पितृ। देखो लास्ट कौन अछि एठी लास्ट को वर्ण अछि एठी लास्ट अछि हमर रु अछि को वर्ण अछि ना रु अछि एठी एठी रु अछि। एटा को वर्ण हैला रे पिले को पद हैला ना ऋकारांत। पितृटा को कारांत रु। आमे जते बेले उच्चारण करि थाउ पितृ तो लास्ट को हमु कोन सुबुजी ना रु सुबुजी। कोन सुबुजी रु सुबुजी। आमे उच्चारण करिबा समय रे तिके ध्यान देले आमे जानी परिबा सेही शब्दटी को कारांत। जेमिति बालक लास्ट को कोन सुबुजी अ सुबुजी सेरा को कारांत ना अकारांत। जेमिति लता लास्ट को कोन सुबुजी आ सुबुजी सेरा को कारांत ना आकारांत शब्द। सेमिति पितृ लास्ट को कोन सुबुजी ना रु सुबुजी एटा को कारांत ना एटा होची ऋकारांत शब्द। ऋकारांत ऋकारांत। पितृ यही शब्दर अंतरे ऋकार थिबारु एहा ऋकारांत शब्द अटे। केउ शब्द अटे ना ऋकारांत शब्द अटे। ऋकारांत पुंलिंग शब्द देखिबा चित्र सहित देखिबा। पिता 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 माने बापा ता मूल शब्द होची रे पिले पितृ। पितार मूल शब्द कोना पितृ रु एटा होची ऋकारांत। पिता माने होची बापा अथवा पिता। जामाता जामाता शब्दर मूल शब्दरा कोन ना जामातृ। कोन ना जामातृ। जामातृ माने ज्वाई। दाता जिए दान करे ताको कोन कहजे ना दाता। ए दातार मूल शब्दरा होची कोन ना दातृ। लास्ट को कौन सुबुची ना रु सुबुची सेति मेरा ऋकारांत पुंलिंग शब्द दातृ। जे दान करे ताको दाता कहा जाए। भ्राता यही भ्राता अर्थात भाई। भ्राता माने भाई। यही भ्रातार मूल शब्द होची भ्रातृ। लास्ट को कौन सुबुची ना रु सुबुची एटा ऋकारांत पुंलिंग शब्द। तो भ्राता माने होची भाई। भोक्ता जे भोजन करे। भोक्ता माने जे भोजन करे। यार मूल शब्द होची भोक्तृ। भोक्तृ यार मूल शब्द कोन ना भोक्तृ एटा ऋकारांत पुंलिंग शब्द। सेमिति वक्ता जे भाषण दिए कौन करे बिले ना जे भाषण दिए ताको वक्ता कहा जाए। यही वक्तार मूल शब्दरा होची वक्तृ। वक्तृ ऋकारांत पुंलिंग शब्दरा जे भाषण दिए। सविता सविता शब्दर अर्थ हेउची सूर्य। सूर्य को आमे कौन कहूचु ना सविता कहि थाउ। यार मूल शब्द होची सवितृ। सवितृ ए अंतरे कौन सुबुजा रु सुबुची। सविता शब्दर मूल शब्दरा होची सवितृ।
ସବିତୃ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୋତା ଶ୍ରୋତା ଯିଏ ଶୁଣେ, ତାର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଶ୍ରୋତୃ। ମୂଳ ଶବ୍ଦ କଣ କହିଲେ ନା ଶ୍ରୋତୃ, ଯିଏ ଶୁଣେ ଅଥବା ଶ୍ରୋତା। ହୋତା ଯିଏ ହୋମ କରେ, ହୋତା ମାନେ ଯିଏ ହୋମ କରେ। ହୋତାର ମୂଳ ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି ହୋତୃ। ହୋତାର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ହୋତୃ, ଯିଏ ହୋମ କରେ। ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ଦେଖେ। ଦ୍ରଷ୍ଟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯିଏ ଦେଖେ। ଦ୍ରଷ୍ଟାର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଦ୍ରଷ୍ଟୃ। ଦ୍ରଷ୍ଟାର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଦ୍ରଷ୍ଟୃ, ଯିଏ ଦେଖେ। ଅଭିନେତା ଅଭିନେତା ଯିଏ ଅଭିନୟ କରେ। ଏହାର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଭିନେତୃ। ଏହାର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଅଭିନେତୃ, ରୁକାରାନ୍ତ ପୁଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରା, ଯିଏ ଅଭିନୟ କରେ। କ୍ରେତା କ୍ରେତା ଯିଏ କିଣେ। ଯିଏ କରେ ନା କିଣେ। ଏଇ କ୍ରେତାର ମୂଳ ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି କ୍ରେତୃ। କଣ ନା କ୍ରେତୃ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରେତା। କ୍ରେତାର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହଉଛି କ୍ରେତୃ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଯିଏ କିଣେ। ମୂଳ ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି କ୍ରେତୃ। ସେମିତି ଯିଏ ବିକେ ତାକୁ କଣ କହିବେ ନା ବିକ୍ରେତା। ଯିଏ ବିକେ ତାକୁ କଣ କହିବେ ନା ବିକ୍ରେତା। ତାର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ବୋଲେ ବିକ୍ରେତୃ। ମୂଳ ଶବ୍ଦଟା କଣ ନା ବିକ୍ରେତୃ, ଯିଏ ବିକେ। ଯିଏ ବୁଣେ, ବକ୍ତା ତାକୁ କହିବା ବକ୍ତା। ବକ୍ତା ମାନେ ଯିଏ ବୁଣେ। ଓ ଯିଏ ବୁଣେ ତାକୁ କଣ ନା ବକ୍ତା କହିବା। ତାର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ବକ୍ତୃ, ଯିଏ ବୁଣେ। ବକ୍ତୃ ମାନେ ଯିଏ ବୁଣେ। ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ବକ୍ତୃ। ଯିଏ ଜିତେ ତାକୁ କଣ କହିବା ମାନେ ବିଜେତା କହିବା। ଯିଏ ଜିତେ ତାହାକୁ ବିଜେତା କହିବା। ବିଜେତାର ମୂଳ ଶବ୍ଦଟା କଣ ନା ବିଜେତୃ। ରୁ ଶୁଭୁଛି, ଶୁଭା ଯାଉଛି ଲାଷ୍ଟକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ରୁକାରାନ୍ତ ପୁଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ। ବିଜେତୃ ଯିଏ ଜିତେ। ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।